Bain buntag ninyo dol. Sobra kay kung ka-dismaya aron dol no. Kani nga kung panguha nga matig kahoy dol ba. Ibinuangan gyud sa laing tao dol. Ambot lang dol kung unsa ba ang ako ang sala para sa ila dol. Na akong kahoy dol. Oh. Kini. Ako ni sing gipang butang diri dol. Sandig na ko na ba? Hala. Sandig na ko siya dol. Karon pag ari nako diri dol kay ako lagi hakuton karon dol. Gipanglabay man ning uban ani dol. Nya pantad-tad dol ba. Pamo ko kabalo unsay akong sala nila dol. Ang uban ani dol nga kahoy dol tuwa sa ubos. Gipanglabay. Gipanglabay tuod pero mga kuan na dol. Ta? Hala. Oh. Tapos kinaupisan. Pantad-tad lagi dol. Ambot unsay akong sala nila dol. Nga akong nabuhat nila. Unta nagpakamaayo man unta ko. Ila man jud gyapon mao gapon dito sa pikas dol. Mao gyapon ilang gibuhat. Itad-tad ang kahoy, ipanlabay. Pagkawa na lang gyud tawo. Wala gyud sila maluoy na ako ani dol ug unsa akong sakripisyo ani kahoya para lang makahimo tag balay. Karon ila pa jud ninggi kuan dol. Ila pa yun yung ipanlabay. Muna ako tagkuhan na ni dol nga nanguha og kahoy nga pahimuslan sa uban. Binuangan. Asa pang tadapit nga part dol nga mo makakuan na ni dol, kuan sila ha. Para lang mo suporta sila sa kuha. O ako permanente mo suporta nila. Unsa ba unsa man klase ni? Nya, daghang kayo salamat niyo dol. Thank you.